А каким видом спорта вы сейчас занимаетесь? Вы сказали другой вид спорта. Et quand vous avez parlé d'un autre sport, est-ce que vous faites un autre sport maintenant? Je fais le cyclisme. Велосипеде. Cyclisme? Oui, cyclisme. Dans la piste? Non, seulement pour le plaisir. Ну, только для удовольствия. Понятно. Вернемся к соревнованиям в Москве. В Москве сенсационная была у вас победа в команде, и одновременно еще французы выиграли командные соревнования по шпаге. Скажите, как вы праздновали вот эти два успеха? Alors, il dit qu'à Moscou, c'était sensationnel votre victoire contre l'équipe soviétique, mais aussi les Français ont gagné la compétition d'équipe en épée. Comment vous avez fêté ces deux réussites? Oui, il y a même eu 3 réussites puisque le fleuret féminin a gagné également. Ну, действительно, успехов было 3, потому что женская рапира тоже победила. Et nous étions 16 escrimeurs à Moscou et 15 sont rentrés en France avec la médaille d'or. И было практически 16 французских фехтовальщиков и 15 вернулись из Франции с медалью. Seulement Jean-François Lamour n'a pas eu de médaille d'or, mais il a gagné après à Los Angeles et à Séoul. Тогда только Жан-Франсуа Ламур не получил медалью в Москве, но он потом получил в Лос-Анджелес и Séoul. Nous avons fêté comme les sportifs raisonnablement parce que nous étions très sportifs et nous ne fumions pas, nous ne buvions pas, nous avons fêté simplement très amicalement avec un repas. Ну, практически как мы спортсмены, мы это праздновали очень разумно, мы были спортсменами, поэтому мы не курили, мы не пили. Мы просто все праздновали очень дружески и очень просто, с очень хорошим обедом. И все, больше ничего? Et c'est tout. Вино нет? Et c'est tout. Non, parce qu'après les Jeux Olympiques, ce qui est fabuleux, c'est qu'une fois qu'on a terminé, on va voir les autres sports. Et c'est l'intéressant dans les Jeux Olympiques, c'est de pouvoir aller voir justement les autres sports et de supporter les gens de son équipe nationale. Нет, потому что то, что нас тоже интересовало, что вот это очень красиво во время Олимпийских игр, после того, как ты заканчиваешь свое соревнование, ты можешь посмотреть другие виды спорта. Поэтому мы посмотрели другие виды спорта, чтобы болеть за наших товарищей по команде. Самое необычное место, где вы тренировались? Alors, l'endroit les plus bizarres, les moins communs où vous vous êtes entraîné? Ah, Montréal. Montréal, avant les Jeux Olympiques, nous étions dans un petit village, dans une région qui s'appelle les Laurentides, et il n'y avait pas de gymnase. Et c'est le curé qui a prêté l'allée de l'église, et nous avons fait l'entraînement dans l'allée de l'église. Практически тогда, когда это было в Монреале, в подготовке к Монреалу, они разместились в маленьком селе, и там гимназиала не было, и поэтому священник им дал церковь, чтобы они могли тренироваться там в коридоре. Dans l'allée centrale de l'église. Вы не фехтовались со священниками? Avec les prêtres, vous n'avez pas tiré? Non. Ваш любимый фильм? Mais nous avons allumé les cierges pour la victoire après. Но потом они свечки, чтобы благодарить за победу. Ваш любимый фильм? Votre film préféré? Mon film préféré, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille,
C'est un film comique français avec Bourvil et Louis de Funès. Comique. Это «La Grande Vadrouille» — это комический фильм. Да, я понял. Большая прогулка. Большая прогулка, это, по-моему, 64 года. C'est 1964, oui, c'est possible. Oui, oui. C'est un film sur humoristique sur la guerre, pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui, oui. Vous connaissez Oui, oui, oui. Magnifique. Oui. Когда они бежали по там границе, когда они бежали по границе, там интересно. Oui, et Louis de Funès, il est le chef d'orchestre. Oui, c'est très bon film. Скажите, в 80-м году это был ваш первый визит в Москву или до этого были? Dans 1960, c'était la première fois que vous étiez à Moscou ou vous étiez là même avant ça? En 1980. En 1980, pas 60. J'étais là pour les universiades en 1973. J'ai fait les universiades à Moscou en 1973. Он участвовал в универсиаде в Москве в 1990. Нет, в 73-м году. В 73-м году. Ага. И я не знаю, как вы выступили. Je ne pourrais pas relever votre résultat. Pas un bon résultat. J'ai été éliminé pendant les préliminaires. Mais j'avais seulement 19 ans. J'étais très jeune. Скажите, самые такие яркие впечатления о первых двух поездках в Москве были какие? Et votre première impression, les plus vives que vous avez de votre deux voyages à Moscou, elles sont lesquelles? De 1973, j'étais impressionné par les bâtiments, parce que je n'avais jamais vu des bâtiments aussi massifs, aussi grands, et très impressionné par la structure des immeubles et des bâtiments. Вот это все меня впечатляло первый раз в Москве во время университета, это было ваше здание, потому что я впервые видела такие большие московские здания. Вот архитектура тоже очень особенная. Скажите, что вы любите делать в свободное время? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime écouter de la musique, de la chanson française. J'aime lire. Mais j'aime aussi ne rien faire. Каких шансонье французских вы любите слушать? Alors, j'aime beaucoup Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara, Léo Ferré, Jean Ferrat. J'aime beaucoup cette chanson française avec des textes qui sont intelligents. Я просто люблю вот эти французские песни, в которых текст умный. Прекрасно. Скажите, вы после того, как закончили фехтование, стали работать в Федерации Франции, потом стали президентом Франции, сейчас вы генеральный секретарь Международной Федерации. Как вы считаете, что нужно делать, чтобы фехтование стало более популярным? Или вы считаете, что фехтование уже достигло того уровня и выше невозможно? Vous avez terminé votre carrière comme sportif et puis vous avez commencé à travailler dans la Fédération française. Vous êtes président de la Fédération française d'escrime et maintenant vous êtes secrétaire général de la Fédération internationale d'escrime. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour populariser l'escrime? Vous pensez qu'il faut faire quelque chose ou vous pensez que l'escrime a déjà rajouté son maximum et c'est pas possible d'aller encore De faire plus. Bien. Entre ma carrière d'escrimeur et ma carrière de dirigeant,
j'ai travaillé 23 ans au marketing de Adidas. После окончания моей спортивной карьеры и до начала моей карьеры в спортивном руководстве я 23 года работала в Adidas в маркетинге. Ce qui m'a donné l'envie d'ailleurs de devenir dirigeant dans mon sport pour essayer de le faire évoluer. Это именно то, что мне дало охоту стать спортивным руководителем, чтобы помогать развитию моего спорта. Je pense qu'il y a deux choses à lever au niveau de l'escrime. C'est l'accessibilité sociale. Я думаю, что надо работать в фехтовании по двум направлениям. Первое – это социальный доступ, Et c'est l'accessibilité technique. и технический доступ. On doit éduquer le spectateur ou le téléspectateur. Надо тренировать, обучать зрителей и телезрителей. On doit mieux expliquer nos règles, Лучше объяснять наши правила, la différence entre les armes, разница между двумя оружиями. et en même temps, pour assurer le développement, nous devons rendre l'escrime accessible au plus grand nombre. И с другой стороны, нам надо делать так, чтобы фехтование стало доступным для более широкого участия. Et principalement dans les écoles parce que l'escrime est un sport très éducatif. И особенно в школах, потому что фехтование очень да, это спорт, который очень воспитает людей. Да, в воспитательных целях, да. Угу.